2026 dia mau disirami dan dipuk-puk katanya. Itu disiram dan dipuk-puk. Fever, speak your mind. So happy New Year everyone. Welcome to 2026. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year guys. Jadi hari ini kita mau bahas sedikit tentang 2025 dan 2026. Yeah, it's time for reflect ya. Yeah. Apa yang sudah we have done. Reflection. Yeah. Betul. What's our plan? And apa sih yang terjadi di 2025 gitu ya? Yeah. Yoi. Jadi apa yang terjadi nih? Okay, let's start from Frankie dulu ya. Tadi Frankie point out 4 questions untuk 2025. So the first question is like, how fucked up you are in 2025? Okay. And then kayak tell us the story then. How fucked up it is. How fucked up it is, man. Start from me first ya. 2025 menurutku. Beep. Oh belum. Tadi kan kamu bilang tell us the story ya. Kayaknya kalau aku tell you guys the story, kayaknya bakal di mute selama 5 menit ke depan. Jadi lebih baik kayak summary-nya aja. 2025 itu menurutku aku mengalami masalah yang cukup besar, sehingga membuat aku sangat grateful that aku bisa melewati 2025 itu. Oh, I know what it is. Don't have to tell the story though. Yeah, but 2025 itu cukup membagongkan menurutku. Kalau Richard gimana? Kita mau jadi famous, not infamous. Iya, benar sekali. Okay, so how fucked up you are in 2025, Richard? Jujur 2025 for me lumayan like nothing happened to my life. Kayak Lagi ngeflat aja gitu. iya kayak looking back before, kayak aku kayak banyak a lot of events, kayak a lot of hangouts with a lot of friends. Kayak 2025, if I would say my chapter is just Frankie Victor. Just Frankie and Victor. Emang did you ever make like a stupid decision in 2025? 2025 decision I made yang was stupid. Well, aku merasa itu with the wisdom I had, that's the best decision I made in like business and everything. Tapi nothing particular yang kayak that's so stupid. Kayak mungkin now I looking back maybe I can do better. Tapi at the time maybe with the wisdom I had, that's the best thing I could do, I guess. Tapi like my life is lumayan flat sih. Every Monday to Friday just badminton or paddle. Saturday we'll meet to Frankie's house. Sunday might sometimes go to church, sometimes not. Nothing much. Berarti lu 2025 sehat-sehat aja nih semuanya nih, in everything nih. Oh. Sehat walafiat nih. Well, gila. It's a good progress. 2024, I think I went to hospital like 3 times. Kenapa tuh? Kenapa lu masuk hospital? Beginning itu 2023. Itu pertama kali I went to hospital because HNP. So if you guys want to do exercise, please warm up karena itu penting banget. Kalau enggak, got surgery like me. Terus then somehow after that kayak I got into hospital so many times. I got COVID, I got amandel, DBD 2024. Jadi I got to hospital 3 times. Loh, bukannya COVID itu 2022? No, but I got it again. You got it again? How many times you got the COVID, man? More than the vaccine. More than the vaccine. Kalau orang bilang kan vaksin itu kamu 3 times, terus kamu berarti very kayak durable with the vaccine, with the COVID kan. Aku kayak
Tapi kan the best vaccine is just the COVID itself. Kalau kamu you got the COVID means kamu. Berarti kakak banget dulu. Berarti I think I got vaccinated like more than 6 times. Wow. So direct and indirectly ya. Indirect. 2023 you got a COVID, right? Ya, tapi most of the COVID aku spend it on my room sih. Jadi nggak keluar. I don't meet anyone. Tapi jadi loner gitu ya. Iya, jadi loner gitu ya. Iya, jadi apa katanya? Biksu. Biksu. Iya. Bertapa di rumah. Well, tapi 2023 itu aku went to hospital, then 2024 I went to hospital 3 times, which a good progress in 2025 because I went to hospital only once. I don't know if it's a good thing or a bad thing. 2024 masuk hospitalnya kenapa? No, I told you. DBD, COVID, amandel. Amandel tuh kayak I couldn't breathe. Lo enggak. 2024. Yeah. Bukannya lu masuk hospital gara-gara badminton. Itu 2023. Oh. End of 2023. Itu pertama kali I went to hospital. 2024, ya itu 3 itu. Jadi gini ya guys ya. Kalau misalkan kalian main badminton, belum masuk hospital, berarti you are not in the pro level. Betul. I'm not in the pro level. Katanya orang sejago apa badminton itu seberapa sering kamu masuk rumah sakit karena badminton. Nah itu baru kamu sejago itu. Enggak, gila. The more you went to hospital, the proer you are. Ini kita mulai sesat ya. Ini sektenya mulai sekte sesat kita ini ya. Jadi Richard 2023 masuk rumah sakit, ketagihan. 2024 masuknya berapa? 4 kali? 3 kali. Waduh, mantap berarti. Kayak sakau ya. Ketagihan. Dia ketagihan masuk rumah sakit 3 kali. Untung di 2025 dia kayak ya udah sekali aja lah cukup gitu ya. Itu sebenarnya kan 2025 itu kita almost went to Japan. Oh iya. Ya, wah, kan? We plan to go to Japan, but ada yang mau ke Jepang naik sampan kayaknya ya. Jadi akhirnya kita nggak jadi ke Jepang karena saya nggak mau naik sampan ke sana. Kebetulan pas the day harusnya kita ke Jepang, I got this and I went to hospital. Jadi I was like, misalnya ada kata kita ke Jepang, basically aku ke Jepang bakal ke rumah sakit doang sih. Nah itu namanya dibimbing Roh Kudus. Blessing in disguise. Blessing in disguise ya. Tuh, terus lu masuk rumah sakit kenapa tuh? Yang terakhir DB? Iya. Oh, digigit nyamuk? Iya. Karena seharusnya dia keseringan jadi nyamuk kita soalnya. Aku sampai tanya dokter sih, dok ini aku DB like rentet ini nggak apa-apa. Iya, terus dokter bilang you're just unlucky. Musim bukan DB bisa kena DB. Wah. Yeah. How about you, Frank? Yeah, what's the most fucked up thing you did in 2025? The most fucked up things that I did ya. Bukan fucked up kali ya. Mungkin kebanyakan decision that I make itu lumayan riskan. Tapi I don't know. When I make the decision, I think the first it's not fucked up. The first I think it's wait. The first I think it's fucked up. Tapi setelah dijalanin, it's not that fucked up. And what is that? Gua nyari tanah sampai kayak orang gila. For paddle? Ya, karena iya. lagi happeningnya kan memang gua enjoy. And then one thing kayak gua bilang, I said it to God, terus gua doa deh. Kayak, gua kepingin punya lapangan padel. Please God, guide me to have lapangan padel. Gue cari tanah kayak orang gila. Gue gak mikirin budget sama sekali. Terus gue kayak cari kiri kanan. Sampai 1 tahun gak dapet. Was it setahun? Setahun dari awal tahun 2025 itu udah nyari. Dari 2024 akhirnya tuh gue udah kepingin. Dan dari yang kayak padahal lagi booming itu gue kepingin banget. Kok rasanya seru ya buat kayak gini segala macam. Cari tanah ke orang gila tuh. Terus begitu ada yang deal. It went so smooth tuh. 6 bulan ketemu satu tanah. Oke banget. Oke banget nih. Terus 2000. Iya weh. Tanahnya sengketa. I help you negotiate kan. Terus akhirnya selamat kayak mereka nggak mau. Padahal
the negotiation ya not as bad. Almost tanda tangan. Yeah, almost went through ya. Terus orangnya juga udah almost agree. Iya. Tanahnya sengketa. Anjay, gila itu gue ngerasa kayak, oh ini fucked up sih kalau gue tanda tangan gitu. Tapi in itself ya berarti kayak kita dibantu lah ya, maksudnya di-protect from this curse. Gue langsung kayak, thanks God man, gila. Somehow kenapa tiba-tiba ini batal aja gitu. Iya. I couldn't imagine if gue udah tanda tangan, gue udah taruh duit lumayan banyak di sana, and then kayak, damn man, it's... And the craziest thing like after that kita nemuin tanah yang even the deal is better than the tanah yang sebelumnya. Iya woi. So padahal tanahnya lebih prime. Yeah. Tanah lebih prime, lebih besar segala macam. And then gua posisinya gua nekat banget gitu cari kiri kanan. Gua yang penting adalah gimana caranya gua dapat relasi untuk ngebangun. Apparently gue di-guide anjir. Nyata investasi gue yang dari yang belakang-belakang itu it's a good person gitu. Yeah. Yep. Ya itu the most fucked up sih. That's not so fucked up. Almost lah. Almost man. Almost. Lu bayangin gue tanda tangan man. Kalau itu fucked up you, yang bless you kayak gimana anjir? Gue gak tahu. Itu I think it's a blessing ya. Akhirnya kayak we found it, kayak I think we are meant to build it. Tapi I think it's not really fucked up I guess. Iya. Oke, terus kalau lu tar fucked up thing. Sudah, kalau gua kan tadi sudah. Itu Victor tuh banyak. Cuma gak bisa dibilang aja. Iya, cuma gak bisa diomongin karena ini ditonton banyak orang. Takutnya. Oh, it's a backdoor fucked up. Well, tapi paling enggak Victor close it with a blessing though. Yep. I close 2025 ini dengan hati yang sangat gembira dan grateful heart ya. Grateful ya. Kayak misalnya kamu tadi bilang 2025 menurutmu flat. I don't think it's flat. I think it's just peaceful. Yeah. I think mostly it's peaceful. Kayak kamu nggak dapat masalah sebanyak itu. I think nggak semua orang loh punya privilege itu untuk nggak dapat masalah sebanyak itu. Maksudnya kayak untuk nggak dapat masalah yang bertubi-tubi. Iya. Overall, I think kalian berdua cukup peaceful 2025-nya. Iya. Jadi buat kalian yang mau peaceful life, just have 3 friends. That's your more story. But I think this kind of makes sense. Sometimes terlalu banyak friends juga. Lo capek maintainnya. Iya, capek maintainnya juga. Atau enggak mereka drag you to more problems. Yeah. One thing yang aku realize about us, kita jarang telepon and then like, bruh, I have problem. Itu jarang banget sih. But some people kayak banyak yang kayak gitu, kayak temennya telepon karena mereka banyak masalah. Yeah. Ya, I think mostly kita nggak banyak masalah. Oh, the one thing that I can say about this is mungkin gara-gara pola pikir kita berkembang kali ya. Ibaratnya mau bertumbuh lah, bukan mengatakan gimana. Kita mungkin, mau bertumbuh betul. We want to learn more and more and more. Terus kita kan berarti kan sikapnya yang kayak, Android orang itu bisa, gimana tuh orang bisa? Ya itu aku mau bilang sih. I think masalah kita pasti hadapin lah. If I look back ya pasti masalah banyak lah 2025. Tapi mungkin kita more focus on the solution, not just the problem. Betul. Ya, kalau misalnya tentang, do you know why I ask like how fucked up you are in 2025? Why is that? Because, in 2025 itu kan banyak nih isu-isu geopolitical. And then kayak, gila tarif Trump itu betul. Dan, aduh gila usaha gue aman gak ya? Gue mikirnya ke arah sana. Malahan ke arah sana. Yes. Ya, 2025 itu banyak banget kayak ketakutan yang disebarkan ya. There's like a fear ya. Banyak orang uncertain, kayak ini usaha gimana, lampu merah terus, ekonomi nggak kunjung membaik, kayak banyak banget sih ketakutan yang disebarkan selama 2025 itu. Iya. Betul. Iya tapi memang benar sih, kayak kemarin juga dibahas sama Cici lo kan, kayak 2025 itu mostly kayak anxiety. Worriness. Kayak so many things, kayak apa yang terjadi, kayak everything kayak seems like can go wrong anytime
just anytime gitu, can go wrong gitu. Yep. 2026 like I feel like it's more optimist. Yes. I feel. Yes. Makanya kan ada yang bilang kayak 2025 you start with WTF. Oh. 2026 You start with TFS. time for shine. Time for shine. I see. Kalau semisal tadi Frankie memulai how fucked up are you in 2025, I'll start with how blessed are you in 2025, Frankie? How blessed are you, Frankie? You know, I'm so blessed that I can avoid that, you know. Yeah. Sebelum gila gue udah mau deal, mau tanda tangan tanah sengketa. Gila, itu gue blessed banget. Gue thanks to God, gue rasanya dilindungin gitu. Okay. I feel so blessed di sana. Tapi you know, I think it's very interesting seorang Frankie ngomong thanks to God, thanks God. Oh right. Oh iya. Oh wow, oke. Yeah. Lebih shocking lagi kayak seorang Frankie bilang I pray to God sih. Iya, itu aku shock juga sih. Kayak I did not see that coming. I never heard Frankie said I pray to God. Yes. Or at least he prayed. Yeah. I pray a lot, but you just okay, don't know it. Oh, okay. Bagus. Jadi basically, Yeah, even in our daily conversation you nggak bilang thanks to God, you nggak bilang loh. Oke. Let me clarify this. Gue tuh percaya Tuhan. Karena di media-media nih ya, dulu tuh gue sama yang namanya agama, it's really netral. Gue gak terlalu gimana banget sama agama. But pasangan gue, Marisa, she's really religious. So gue bisa lihat dia sangat religious and stuff. And then I already make a commitment to her that okay, kalau misalkan one of your deal is like kalau misalkan I wanna go with you, I need to start to go to church. Let's be it. Oh yeah, by the way, someone got baptized. Oh, congratulations. Thank you. Nama baptisnya apa? Noah. Sumpah Noah. Tahu nggak kenapa Noah? Nabi Nuh. Ini di balik layar ya. Ini one of the reason gue choose Noah, cause like gue bisa lihat di hidup gue ini banyak big project yang kayak gue lagi lakuin. Terus kayak dari dulu juga gue rasanya dikasih kok lumayan big project. It's like a person that built an ark. Ark itu it's a big project, and then dia bisa do it. Yeah, and you are taking us along into your ark. Welcome to my ark, man. tapi aku mau tanya dong, kalau zaman dulu itu kan katanya Nabi Nuh kan bikin arknya itu kan besar banget kan. Berarti kan dia nebang banyak pohon. Apa mungkin kayak alasan apa nih, lu mau kemana nih? Alasan banjirnya itu karena global warming. Enggak, gara-gara gua get baptized gitu. Kayak Sumatera. Gara-gara penebangan liar. Banjir. Nah, apakah mungkin jadi banjirnya itu karena banyak pohon yang ditebang jadi kurang resapan airnya berkurang. Oke. So tapi selain that big project yang selain itu ada lagi nggak blessmu kayak dari sisi mana gitu? Ini kan kayak dari kan project mungkin dari kehidupan atau pertemanan atau love life gimana? Kalau misalnya di tahun 2025 itu ya I met a lot of people, I party with a lot of people and stuff. Terus gue ngerasa kayak there's two type of person. Oh, okay. So basically the person that you say hi to kayak oh ya segala macam, it's a outer circle, and then the person that I think kayak it's a good progress to your life, it's inner circle. Okay. So di 2025 tuh gue ngerasa kayak gue rasa juga udah harus realize deh kalau misalnya I want to become a better individual, gue harus surround myself with the mindset yang mau berkembang, mau maju, ada ambisi kiri kanan segala macam, dan pola pikirnya yang kayak bener-bener oke banget. Karena dari situ gue ngerasa gue bisa belajar nih dari orang ini. Wah, ini ambisinya orang ini apa? Wah, ambisinya di sini. Oh, dari situ dia pola pikirnya seperti ini nih. Gue belajar. Tapi kalau misalkan yang kita, if we surrounded ourselves with the people that have a problem, we always have a problem. I don't know why. Betul. Yeah. Betul. Terus kayak
mereka cuma melontarkan problemnya ini. Always asking for a solution. Solutionnya kayak kok gak nanya ke kita terus nih. Don't you have like your own solution and stuff? Suruh dia download ChatGPT kali. Iya, Yang premium. Yang premium ya. Lu bisa ChatGPT and stuff. Terus kadang-kadang not even like the problem is like it's a simple problem gitu loh. Yap. Oke. Kalau Richard gimana? How blessed are you di 2025? Well, I'm blessed to have you guys. Oh. Thank you lah. Padahal kita sering roasting dia kan nih. Hah, lu masuk rumah sakit? Kenapa? Kena nyamuk. Bukannya itu elu. Nyamuk bisa gigit nyamuk, gua baru tahu. Nyamuk kok kena DB? Well, iya, tapi kayak yang aku bilang sih, kayak 2000 previously, kayak I've met a lot of friends and everything. 2025 sama kalian kayak Frankie bilang, kayak have a friends yang punya grow mindset, terus kayak focus on the solution. Kita kayak try to build everything together. Yep. I think it's something I'm blessed for. Kayak I've been living for quite a while. Quite a while. Wow. Alright. That's my line. Ya, tapi kayak maksudnya I've met a lot of people. I've been friend with a lot of friends juga. Yep. Tapi kayak ya nggak nyangka kayak akhirnya bisa ketemu dan kita kayak very click. And mungkin the timing ketemu kalian juga pas banget gitu loh. Mungkin kayak I've met you guys early on in my life ya mungkin nggak kayak gini juga gitu. Yes, Karena yes. I have been grown to this point sampai bisa prepare to meet you guys juga ya. Ya, aku cukup relate sih sama hal itu. Kayak menurutku waktu kita bertemu atau waktu banyak hal yang kita dipertemukan itu selalu sesuai dengan rencana Tuhan. Like I met my girlfriend gitu. Kayaknya semuanya kayak just tepat pada waktunya. I feel like kalau semisal I know her di awal tahun, belum tentu kayak kita bakal jadi atau kita bakal lebih ngeklik gitu. Yeah. I think karena semua ada proses itu, semua yang menguatkan convictionnya untuk bisa bersama. Sama kayak sama kalian juga, kayak I think I met you guys at the right time sih. Kayak iya, kayak kita kayak aku kenal sama kalian kayak di 2023, terus aku sempat ke Cina, terus 2024 pulang, baru berteman sama, baru kayak kumpul lagi sama kalian tuh kayak ya just right gitu. Mungkin kalau 2023 kita start the friendship kayaknya masih belum tepat waktunya ya. The karakter belum. Dan kita baru dekatnya sebenarnya 2024 akhir nggak sih? Iya. Setelah kita ke Cina. Ya, setelah kita ke Cina itu after ya, berarti kan bulan November ya berarti ya. Oktober. Tapi kan maksudnya beneran itu 2024. Aku rasa 2024 tuh beneran paling nggak get to know Victor tuh 2024. Ya pas di China itu baru get to know ya. Jadi start getting closer ya setelah after that kan. Karena sebelumnya masih sering di PHP kalau mau janjian ketemu. Enggak, because you had access. Oke. Tapi kalau gua sama Richard udah berapa lama ya chat ya kita ya? Oh, I don't know man ya. That's long. Kita kayaknya kenal 2020. Actually not that long. 2022 or 2021? 21 I think. 21 ya. Tapi I think you sama your girlfriend kapan jadian? 2022. Yeah, I think we start getting closer ya around that time. Ya around that time lah pasti. Ya kayak 2022 awal lah ya aku rasa kita dekat. Jadi ya 3 years. Tapi I feel like it's forever. Nice. Berarti kita sebenarnya the start the fever it's around 2024. Yeah. Yep. I created that group. Wait, let me check. The group. Yeah. Tapi seru sih. Kalau misalkan that group was created in August 2024. See? 25 Agustus. Wow. August 2024. Wow. Idenya keluar di Agustus 2024. Yeah. Wah, gila. Wow, it's been a while ya. It's been a while. Iya, cukup lama ya. Iya. Tapi bisa diceritain gak sih? Cerita Tar. Awal mulanya. Being grateful. Lu bilang kan kalau misalnya di akhir tahun itu, gue feeling so blessed. Gue dapet like this girl. Ceritain dong, kayak how do you get this girl? And then like
dari awal nih. Anjir kok bisa ketemu nih orang? Sebenarnya kenalnya dari lama sih, nggak lama-lama banget lah. Kenalnya kan dari grup community badminton kita. Jadi kalian yang di Surabaya yang mau join badminton ya bisa cek Fever Community. Ya waktu kenal kayak biasa aja sih, we're just friends and I was still with your PDKT. But yang my girlfriend kayak yang sekarang kayak aku nggak ada interest, maksudnya nggak ada apa, cuma temenan biasa, kita kayak teman badminton aja gitu. Terus setelah aku nggak sama yang mantan PDKT, kita sering keluar bareng sama Richard juga, sama Frankie, sometimes kita keluar sama yang my girlfriend gitu. Ya itu juga masih nggak ada apa-apa, semua masih biasa aja. So when you start developing like ini orang rasanya oke juga nih, coba deh gitu. Kayaknya fokusnya berubah ya podcastnya ya. Tiba-tiba jadi getting to know Victor nih. Gini, lu harus ngulik dong kenapa dia so grateful about it. Soalnya kan topiknya is like how grateful you are in 2025. I think this is the story. I think that's too personal. Okay. I think that's kind of personal. Okay, but the point is I'm very grateful. Udah lah, itu aja lah. I think itu aja yang bisa di-share. I think the rest is TMI. Maybe kalau kalian subscribe kita long enough, then you guys may know in the future. Atau kalau misalkan kalian di Surabaya, say hi to us, nanti ya kita main badminton bareng lah ya. Atau pedal. Kita badminton ada di tiap hari Rabu jam 8 sampai 11, hari Kamis jam 8 sampai 10. Itu bisa dicek di Instagram kita, Fever Community. Jadi, if you want to join our community, we are very welcome. Yes. Kalau nggak, komen aja lah intinya. Basically, nanti kita reach out. Bahkan mungkin kita ini mau kalau kalian yang mau yang misalnya mulai merasa dekat sama kita, mau bikin komunitas di kota-kota lain pun, we are very open sih. Yeah. Okay. So, grateful? Yes. Grateful, I think kita semua sudah ya. Yeah. Okay, so next question is 2026. Ya, kita sudah mereflect 2025, kita mau masuk 2026. What's the plan? Kayak how do you see yourself di 2026 ini? What's your resolution, Frankie? Basically, tadi Richard ngomong sih sebenarnya sebelum podcast ini like you are planting a seed and then kayak di tahun 2026 ini kita lagi nyiram sama dipupukin gitu. Basically di tahun 26 itu adalah gua posisinya lagi nyiram sama mupukin nih benih yang gua tanam di tahun 2025. Buat kalian yang penasaran nih benih apa sih yang gua tanam, nanti lihat aja jam mainnya. Wih. Yeah. Kalau tadi Frankie bilang 2025 kan dia planting seeds ya. Terus 2026 dia mau menyiram dan memupuk ya. Kalau Richard dia bilang dia 2025 planting seeds, 2026 dia mau disirami dan dipuk-puk katanya. Oh, itu disiram dan dipuk-puk. Itu yang kamu maksud tadi, nunggu jangan dibilang sampai podcast mulai. Itu yang kamu bilang. Iya. Itu yang kamu nunggu hampir setengah jam buat bilang. Iya. Sesuai keinginan mau dipuk-puk, bro. Terus, kalau misalkan plan lo, Chat, apa lo yang mau lo lakuin 2026? You just told my answer, bro. Yeah, I know right. Makanya kayak okay. He just spill his. Do you want me to reset what you said to what I said before the podcast? Dipuk-puk. Ya tapi memang bener sih, kayak kan maksudnya kita juga banyak do things together ya, as a kita juga bertiga. Jadi nggak it's only normal kayak kita punya pandangan yang sama, those things gitu loh. Kayak 2025 we planted the seeds, we cari a lot of opportunity and everything, and 2026 ya we times to grow it gitu ya, with this community, with this podcast, with all that. Itu ya kita pengen fokus lah and see how it goes lah ya.
Yeah. Kalau aku melihat kalian itu di 2025 itu kalian berdua cukup ambisius ya. Dan kalian bilang you guys planting seeds di 2025. But aku yakin sih di 2026 ini kalian juga planting seeds. Kayak kalian watering it, dipupuk juga, tapi kayaknya kita bakal plant more seeds juga. Oh, I think I know what you're saying. Iya, kayak maksudnya kayak we will do both. Yeah, with the Kufeden thing. Iya. I think nggak cuma itu, kayaknya kayak 2024 kan kita baru kenal. 2025 kita saling lebih mengenal lagi. I think di 2026 ini karena kita sudah jauh lebih mengenal satu sama lain, di 2026 ini kita akan grow stronger lagi. Kita akan kayak lebih maju lagi. Yeah. I think Frankie juga idenya nggak kunjung habis. Ya, Richard juga. I think mangin ide gua. I think banyak hal yang bisa kita kerjakan di 2026 ini. Yeah. Gitu. I think ya benar, 2026 ini kita lebih optimis dan lebih itu sih, lebih Iya, banyak kayak gini kan. Lu tahu gak cara orang di desa itu panen gimana? Gimana, Bro? Ibaratnya lu punya satu lahan nih. Kalau lu planting seed at the same time semuanya di satu lahan, kalau misalkan seed itu tiba-tiba nggak grow, mati lu gagal panen. Caranya mereka itu adalah misalkan satu lahan nih dibagi 10. 10 bagi 3 nggak sih biasanya? Ada yang tergantung luas lahannya nih. Yeah. Kalau luas lahan lu ada 30.000 hektar, lu mau bagi cuman 3. Yeah. Gak mungkin cuy. Memang beda ya. Capitalnya beda ya. Jadi kalau misalkan nih, rata-rata orang di desa itu punya tanahnya itu kurang lebih 1 hektar. Jadi 1 hektar itu dia bagi per 100 meter. Per 100 meter itu misalkan lu tanam nih benih satu lagi. Terus nanti kalau udah tumbuh 1-2 minggu dijeda, lu tanam lagi benih lagi. Dijeda lagi 1 minggu. Jadi lu panennya itu sebenarnya adalah siklusnya per 2 bulanan atau per 3 bulan lu panen. Terus panennya per petak. Yep. Jadi secara segi resiko, sebenarnya resikonya rendah. Well, itu sebenarnya yang itu kita jadi sedikit ngomong bisnis ya. Tapi itu like pas aku study my master itu aku punya mentor atau my professor dulu bilang, dia kayak bilang when you start business, pikiran mindset yang benar tuh bukan how to make your business successful in the first try. Karena dia bilang 90% business tuh bound to fail. Jadi maksudnya pasti gagal lah, dia ngomong, atau 90% bisnis tuh kemungkinan besar tuh gagal gitu loh. Betul. Jadi instead of kamu focusing on kayak kamu ngebet on this business yang kamu pasti successful, kamu lebih test the business. Jadi bukan kamu mulai bisnis, kamu langsung kayak, oh gimana cara bikin bisnis sukses? Aku bakal put a lot of money, capital, time and everything buat bikin bisnis sukses. Padahal di bisnis ini tuh sudah bound to fail gitu loh. Akhirnya jadi sangkos. Kamu jadi spending a lot of money, spending a lot of time and everything. Akhirnya semakin lama kamu semakin gak rela ngelepasin bisnis ini. Jadi kamu buang-buang banyak thing buat bisnis yang nggak working out anyway gitu loh. Makanya dia ngajarin ya kamu mesti tes. Jadi kamu ya nggak, it's okay to try in the beginning. Nanti kalau kamu sudah mulai fokus ya, then kamu punya mindset yang benar buat fokus bisnis ini. Aku rasa itu yang kita lakuin juga. Ya which is kita juga bagi antara passive and active income juga kan. Karena ya Andrew juga pernah bilang kan, focus on one thing. Jadi do one thing great. And the other is a passive income, right? You invest on people. Ya betul. Jadi ya nggak salah lah. Ya kita have a lot of projects ya, tapi harus fokus ya. Harus fokus. Lu trying kecil-kecil gak apa-apa. Tapi if you know that, okay, rasanya bisnis ini jalan. Begitu lu tahu like that moment kayak, I think this business can grow and stuff. Lu langsung fokus di satu bisnis itu. Lu gak boleh kiri kanan lagi dulu. Lu kalau bisnis ini udah benar-benar udah kayak, okay, mature level, lu baru boleh misalkan yang lihat, oh yaudah ini udah mature level nih. Lu bisa kontrolnya misalkan seminggu 2-3 kali nih. Udah it's mature level nih. Nah lu boleh tuh, okay, bisnis apa lagi nih gitu. Tapi kalau belum that level, please jangan gitu. Menurutku ya, bikin bisnis itu sama kayak punya bayi loh. Kita nggak bisa bikin bisnis terus
berharap kayak oke, udah ya lu jalan sendiri. I think bikin usaha itu ya kita harus kayak jaga bayi, kita harus ngeliatin terus dan harus apa ya, aktif di dalamnya. Nggak bisa kayak aku buka terus ya udah aku let karyawan yang jalanin. Itu kayaknya nggak bisa sih. Betul. Kayak kamu kalau mau membuat usaha yang sustainable itu harus benar-benar kayak kamu harus di sana, kamu harus menjaga, terus kan pasti ada banyak masalah gitu. Soalnya kayak kalian merasa gak sih dulu itu sempat ada kayak reels atau post-postan yang kayak usaha autopilot. Oh gitu. iya. Orang-orang langsung kayak, wih gila aku mau bisnisku autopilot, atau kayak ini ada bisnis autopilot, kayaknya ya itu kayak menawarkan sesuatu yang instan, padahal kan untuk usaha seperti itu kan nggak gampang gitu loh. Kayak betul. Itu sebenarnya ya, itu udah gue pelajari, itu adalah franchise business. Skema franchise business dulu pernah gue mau lakuin. Itu sebenarnya franchise business, you are selling the dream, man. You're selling the dream. Wow, franchise. Well, franchise is selling the dream. Nggak semua ekspektasi thought. Kita juga ada plan buat bikin itu. Tapi yang ngerasa depends on the business model juga lah ya. Buktinya ada juga pom bensin, it's very sustainable. Bruh. Itu Iya kan? skalanya beda, bro. Tapi I think it's just the business model. Kamu just choose the right business model. Oke. Business hotel? Franchise itu, Franchise hotel? gue bilang it's a selling the dream, which is the dream that you can make it come true, atau it just a dream. Yeah, it depends on the people yang handle the franchise and the business model kan. Kalau emang dia memang mau exit early ya GG juga kan orang-orangnya. Jadi kamu harus. Betul. Yeah. Jadi balik lagi ya. Kalau misalkan gue tanggapin lu bilang kan kalau bisnis tuh kayak bayi lah, lo harus latihan segala macam. Tapi di scale yang tadi gue ngomong adalah di mana bisnis itu udah mature level. Mature level is like itu orang udah usia 30 tahun nih. Masa lu masih mau liatin segala macam terus gitu kan. Tapi kalau misalkan masih bayi sampai teenager level, of course lu bakal di sana terus sampai di sana terus. Gak usah jauh-jauh. Lu lihat orang yang punya Indomie. Okay. Indofood. Okay. Do you think dia bakal ngelihat sampai ke ujung-ujungnya? Ya. Maksudnya apakah dia akan melihat proses pembuatan mie-nya? Ya kayaknya enggak juga enggak sih? Dia udah bisnis, gak mungkin cuma satu bisnis, dia pasti bisnisnya ada di mana-mana. Tapi kan lu kayak di sana mature levelnya udah sangat tinggi kan. Dia bakal buat sistem toh. Yes. Yeah. Tapi kalau misalkan awal-awal, berarti kan balik lagi how great you are making the system works. And then to make sure how the system works tuh nggak cuma 1-2 tahun, itu bertahun-tahun. Itu benar sekali, benar sekali. Well, itu our goal lah ya. Kita 2026 kita pasti pengen menjadi lebih sejahtera. Amin. Itu semua orang hope pasti itu menjadi lebih sejahtera. Tapi ide means nothing if there is no action. Yes. That is why action speak louder than the word, man. Makanya lu kalau punya visi kan harus punya misi. Iya. Yeah. Kalau visi doang nggak ada misi kan jadi apa? Betul. Yeah. Betul. Jadi 2026 itu aku rasa kita simpulin ya kita time to grow. Let's grow, man. Iya. Perbanyak misinya kan. Perjelas misinya, lakukan misinya. Misi. Iya, perbanyak misinya. Misi ya, Mas. Misi Mas. Iya. Oke, terus gini. Untuk younger generations yang watching this, yang kalian mau step di 2026 tapi nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus ngapain. Kalau menurut lu, Frank, kalau kamu bisa balik in your early 20s, semisal kamu habis kuliah, what would you do? Habis kuliah nih? Iya. Rasanya I will do the same thing sih. Gue bakal cari industri di mana gue bisa ketemu high networking people. Karena sebisa mungkin gue bisa ketemu dengan high networking people, sebisa mungkin gue tahu
cara pembelajaran mereka, how the world works di mata mereka tuh seperti apa. Oke, kalau Richard? Well, waktu are you talking to the younger generation? Yeah, I mean, I'm the younger. Am I not the younger generation? Bro, you wish. Bro, okay, never mind. It's in all seriousness. Sebelum gua roasting, ya kan? Makanya gue kayak in all seriousness, let's back to topic. Well, the thing is, aku dulu kan I went to bachelor, and then I went directly to master, then I went to language school, then I went back to Indonesia, continuing the business and everything. If I can go back when I first graduated, the first thing I do mungkin aku pengen kerja ikut orang. Oke. Mungkin aku pengen know how the big corporate works. Jadi kayak memang some people said it's terkotak-kotak, tapi I want to know how terkotak-kotak. It is. Kok dikotakin gitu kan? Iya, kayak terus gimana how professionals works juga sih. Sekarang kan sekarang akhirnya I banyak hijack dari other big companies supaya I learn from them ya. Tapi actually I can learn kayak mungkin aku bisa belajar kayak lebih hands on waktu itu kalau andai kata langsung. Oh, you learn the system gitu kan. Yeah, I learn the system and everything. Kalau pikir kita mirip-mirip. Yeah. Sebenarnya ada satu hal lagi yang aku kepo dari Frankie. Frankie bilang you will start untuk mencari networking kan. Menurutmu networking skills apa yang penting untuk dipunyai younger generation sekarang itu? Ini menurut gua. Ya, ini menurut gue ya. Yep. In my humble opinion ya, kebanyakan people itu pada saat T20 itu adalah I wanna show my skill. Gue bisa ini, gue habis graduate ini and everything stuff. Tapi kalau misalkan people yang high value segala macam itu, mereka lihat kayak, oh ini orang kok sok pintar. Mereka gak mau ngajarin loh. Gak mau ngajarin loh. Gak mau. Kayak, aduh, buat apa sih gue ngajarin ini orangnya udah pintar segala macam, ngapain? Be humble aja. Maksudnya be humble itu gimana? Jadi kayak misalnya kamu ketemu orang, what's the first thing you do? Don't show it. Rata-rata kalau misalkan gue ketemu orang itu ya, kalau misalkan bisa, gue bakal tanya banyak. Tapi kalau ditanya segala macam, sebisa mungkin be humble. Karena mereka pasti banyak knowledge yang misalkan dia ada tahu, gue gak tahu. Gue sebenarnya mau cari itunya. Dan jangan show off kalau misalkan kayak, oh gue bisa ini. Ya, tapi mungkin itu nggak I think in my humble opinion, nggak semua punya that privilege gitu. Kayak misalnya kamu, karena people see you, graduated from San Francisco, and you have this high profile thing. That's why you said you're being humble. Tapi ada orang yang memang nggak punya. Dan mungkin orang kayak kamu ditanyain sama some random people, you might not answer it gitu loh. Terus yang kedua ya, jangan minder. Maksudnya jangan minder itu adalah we have like this kind of person yang kayak gini, gak usah jauh-jauh deh. Lu tiba-tiba datang orang kayak misalkan udah nunduk, ragu, terus kayak, oh iya pak, gini-gini. Lu ngomong sama dia kayak lebih kayak, oh ya kak, apa nih gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan lu ngomong kayak diajak kayak bercandaan kayak temenan aja, atau misalnya kayak sekedar chill lah, gak usah yang terlalu tegang gimana segala macam. Ya I know it feels kalau misalnya lu ngomong sama direktur segala macam, lu bawahan dia segala macam, itu pasti lebih profesional bahasanya segala macam. Iya, ada ketegangan sendiri, iya. Kalau bisa mungkin lu meminimalisir ketegangan lu itu, lu encerin. Iya. Karena orang kalau tegang diajak ngomong itu kan rasanya langsung kayak gugup gitu. Ya. Tapi ya itu benar sih, itu kayak aku rasa itu buah-buah dari action yang aku rasa kalau aku sekarang menyimpulkan in my humble opinion. You using my word in my humble opinion. Well, right? Because we are still nothing, so actually this opinion is still very humble. I'm not sure if this is actually true. Tapi kayak in my humble opinion, I think even as a young age, kamu when you meet someone, I think you're more focused on what value can you add to that Oh yeah, person. that's right. And a lot of people tuh mereka focusing too much on themselves as a young generation, right. As a young people. Oh, I can do A, B, C, D, and chances they don't need your ABCD. Maybe they need F, G, Z gitu. Yeah. Jadi that's why then you need to ask questions gitu to know.
itu pentingnya punya discernment. Yes. Terus yang ketiga nih, pinter-pinter baca situasi, woi. Iya. Itulah pentingnya discernment. Iya. Iya. Gak usah jauh-jauh deh, simple ya. Contoh nih, orang lagi kebelet ke toilet, Pak, masa diajak friendly? Suruh ke toilet dulu lah, itu orang udah kebelet kan gitu, misalkan gitu lah. Iya. Pinter-pinter baca situasi. Ya, tapi mungkin poinnya itu menurutku ya value sih. Kalau kamu bisa ngasih value ya orang pasti juga tertarik gitu kan. Kalau kamu orang itu pasti suka orang yang valuable lah intinya. Ya misalnya kamu ngasih orang ini oke, ya kita juga pasti pengen apa yang bisa, kan manusia juga pengen apa yang bisa mereka dapat kan ya, upgrade your skill gitu kan. Iya. Tapi ya jangan ngesok kayak kamu merasa dia butuh ini padahal dia juga belum butuh kan. Betul. That's why kan ngomongnya Frankie juga jangan sotoy. ask questions. Yep. Ask questions. Kalau menurut Richard, skill apa yang dibutuhkan younger generations itu? Iya, aku rasa communication skill sih. Kayak sekarang informasi itu banyak ya. Banyak yang bilang sekarang kan banyak, aku rasa younger generation banyak main data analyst. Yep. Mereka sangat suka main data and everything. Tapi kalau kamu nggak bisa deliver the data, or kamu nggak tahu how to speak to the people. Oh, rasanya gue pernah lihat konten ini deh. Jadi basically you wanna saying is like di otak lo ada 100% nih. Tapi lo kalau cuma nyampeinnya cuma bisa 50%, orang nangkepnya apa? 50% doang. Iya. Walaupun lo smart nih, lo tahu, lo paham how ini segala macam. Tapi lo cuma bisa nyampein, Pak begini. Orang yang cuma dengerinnya yang lo sampein, nggak di otak lo. Iya, betul. Dan sama sering kali orang itu juga nyari yang mereka connect ya, and nyaman ya. Conversation-nya kan. Iya, kalau kamu orangnya very skillful tapi kamu orangnya keras kepala dan nggak bisa, susah diajak komunikasi, maybe you're not gonna be the right person they want. Maybe you're not the person they want to work with gitu loh. Yep. Yeah. You're talking about yang pentingnya orang punya communication skills. Menurutmu communication skills tuh gimana cara dapetinnya? How? Like kalau kamu aneh terus kamu ngomong terus kan kamu tetap aneh. Oh, I grew up as someone yang orang bilang aneh, honestly. Jadi aku mungkin aneh. In my humble opinion again. Aja udah dipakai terus ya humble opinion ini. Well, aku my background is when I was young, aku tuh dibully satu sekolah. I don't have friends. And then my junior, aku dibully lagi sampai kayak every break time aku lari ke perpustakaan karena aku takut ditonjok with my friends. Wow. Terus lu sekarang sama kita dibully sama kalian. Ya, tapi kayak di sana kayak none of my friends, my childhood friends nyangka kayak ternyata I can communicate well gitu loh. Di sana kayak aku awkward, I was nerd, kayak aku dibully, kayak waktu itu aku pernah marah gara-gara bangkuku diambil sama kayak I sat on the spot kan. Terus kayak mereka ngambil karena mau bikin aku bete. And I got bete. Ya, aku segitunya gitu loh. I was awkward. I was that awkward. Then I think one thing yang changed me itu ya experience, ya a willingness to try something new. Ya pasti salah, kayak waktu itu jujur yang pertama kali aku kena itu pas aku join MLM, honestly. MLM. Oh wow, you join MLM before? Yeah. Oh wow, never when I was in high school, yeah, I learned how to canvassing. Kayak waktu itu kan pas MLM kan sering banget tuh kamu ke Gramedia, and then they teach you how to say hi to some random guys. Oh, jadi kamu kok MLM, kamu fokusnya ke people who like business. Jadi kamu bakal sitting on the business exec area, terus kamu kalau ngeliat orang ini baca bisnis, berarti orang ini ada keinginan untuk. Mindsetnya pinter banget ya. Dia di segmen masuk perpustakaan cari bisnis, orang yang cari buku-buku bisnis, masuknya ke orang bisnis. Jadi udah ke segmented, tahu gak sih? Iya. Jadi gila. Kita ke Gramedia cuma buat ngelihat orang. Jadi nggak ngelihat kalau orangnya itu di sisi musik nggak nyambung. Kita ngerasa nggak nyambung. Jadi kita ngincarnya orang yang memang baca buku bisnis gitu. Jadi mereka memang punya self development. Mereka mau there is something in their life they want to change gitu kan. Nah, itu yang kita ngomong, dan itu pun aku banyak belajar how to start talking with someone. Ya itu ya and then of course it failed. Lu learn this skill itu
lu force yourself to talk to a random person berarti. Yeah. And then, of course the MLM business I failed, and kalau enggak ya I will not be here juga kan. And then my university days, I met my ex. My ex introduced me about organization, dan itu yang learn me how to live in an organization. Jadi how to handle things not like as in a friend's way. Jadi kayak how to manage things, how to solve problems and everything, how to handle when things come up unexpectedly and everything. Itu aku selalu bilang sih with my juniors waktu itu, it's better to start organization. Kenapa? Karena it's okay if there are 50 people hates you. Nggak apa-apa kalau ada 50 orang benci kamu. Misalnya kamu organisasi, terus ada 50 anggota kan. Terus kamu failed and you just ducked up, gitu. Ya yang benci kamu 50 orang. Kasarnya orang Indonesia ada berapa ratus juta, 300 juta. Oke. Ya yang benci 50. Misalnya kamu join 3 organisasi, ada 50. Yang benci 150 orang. It's even less than 0.001% dari penduduk Indonesia gitu loh. Tapi yang penting you learn from your mistake kan. Iya. Juga nge-reflect. Gimana gitu. kalau kamu mulainya your first experience itu dari perusahaan kamu, dan kamu udah bertanggung jawab atas hidup orang. Itu lebih fakta lagi ya. Itu benar itu. Yep. I always said that itu. Lebih baik kamu udah benci 50 orang banding kamu first experience dari mulai bisnis dan you bikin mati, you bikin orang nggak bisa makan. Lebih baik dari organization yang non-profit dulu nih. Ya jadi ini bagus untuk orang tua yang punya anak di SMP SMA gitu, anaknya lebih baik join organisasi. Di-influence untuk join organisasi. SMP SMA kuliah join it. Yep. Belajar. I learn waktu itu aku kayak belajar how to hold a meeting. Dulu aku hold meeting kayak nggak ada ujungnya, lama nggak ngasilin apa-apa, nggak bisa execute anything. Terus aku kayak ditendang dari organisasi itu. Then I start join like small organization. I learn from the president or whatever itu ya. Cara meeting yang baik bagi. How they handle the people. I learn how one guy he just like clap his hands and everyone become quiet. Wow. You know what? Dari organisasi itu sebenarnya gue realize something sih. You said that gimana sih buat orang awkward menjadi tidak awkward kayak gitu kan? Ibaratnya basically kayak gitu kan. Sebenarnya lu pada saat masuk organisasi apa yang lu lakuin sih? You are lihat orang terus kayak the way they talk, the way they kayak convey, gimana dia public speaking and everything. And then kayak di my mind tuh come up kayak gini. Monkey see, monkey do. Oke. Yeah. Yep. Basically it's a mimicry mimicry karakter. Ibaratnya kalau misalkan ini ya, menurut gua buat advice buat orang-orang yang suka awkward nih ya. Jadi intinya kalau misalkan kalian awkward, sebenarnya satu, jangan terlalu banyak ngomong dulu. Lihat aja kayak misalkan if you wanna be close with like this person, ini mungkin dari opini gua ya. Mungkin satu hal yang bisa lu lakuin adalah lihat the way people talk around him atau around her. Oke. Terus kayak lu udah bisa tahu tuh, oh ternyata orang ini sukanya jokes yang seperti ini, ternyata orang ini cara ngomongnya seperti ini. And then don't try something new, just try something similar to the conversation that mereka sudah ngomong. Wow, itu daging sih. Itu daging sih. Aku juga nggak kepikiran cara itu sih. Itu it's a good observation sih. Yes. Itu you need observe, you don't need talk, you need an observation. Yeah, you need to be an observant to do that. Yeah. Yep. And you need discernment. And discernment, yes. Okay. Anyway. Anyway. Time is ticking. Thank you. Ini ini kita editor PD-nya kita sudah ngomong kayak sudah nyentuh jam ini. Time's up. Okay, last word. Yeah. I think that's it. Yeah. Thank you for watching. Kalau kalian have any pertanyaan, comment below. Bahkan bisa tulis resolusi kantor ini. Soalnya I think it's really important buat say it. Karena tahun lalu aku don't really have it. Jadi kayak just go with the flow. And penting banget buat claim it. Maybe it's gonna fail, tapi paling enggak kamu got reminded lah. Kamu got reminded lah. Suatu saat masih ketampar lah.
lebih baik failnya mendekati garis finish daripada nggak start sama sekali kan. Betul. Iya. Yeah. Oke, kalau gitu That's it for now. See you in the next Next episode.